Hello guys! Charay! Nangaligo din may anig dagat guys sa Basay. First time sa ako ang ugangan nga bayo laki nga naligo. So akong ugangan nga laki wala na din na guys. Tinundang na kay usa ka tuslob. Gitugnaw na. Tapos among kuyog ang ako ang igsoon sa kumbana. Then, akong anak. Tadan, ikwaduhan na niya nga kaligo og dagat guys. So, dili na na siya maundang o paundangon na ligo. Tuslub-tuslub lang usa kay di pa man kabalong mo lang enjoy kay muli lang to dayon. Bitaw guys, talag sa rami makaligo og dagat kay layo man gud sa mga ang dagat. Mga 1 hour pa ang biyahe isa mi makaabot diri isa mi makatunog og tubig nga asgat charot. So agwanta lang jud. Kuanan lang jud ang adlaw kanang sulit-suliton para lang jud makaligo og dagat. Mga tigulang in taon guys. Need jud nila nga mo hulom jud og kuan tubig nga asgad charot. Bitaw need jud nila nga mo kuan maligo-ligo pod panalagsa og dagat hulom-hulom para ang mga something nila makuan charot matang-tang ginagmayang uban charot. Bitaw talag sa ramang gutaon guys kay layo ra jud sa amo ang dagat. Agwanta lang jud kay para makaligo tuslop-tuslop taran pak. Nan